할렐루야. 여러분 사랑을 축복합니다. Aleluya, los amo y los bendigo. 오늘 멕시코의 독립기념일에 이렇게 하나님께서 또 많은 성도들을 보내주셨어요. En este domingo que celebramos la independencia, Dios nos ha permitido muchas nuevas familias también. 우리 축복했으면 좋겠어요. Vamos a bendecirlos. 우리 모니카 빼냐? ¿Dónde está? ¿Dónde se 모니카 encuentra 빼냐? Mónica Peña? 어디 계십니까? 잠깐 ¿Dónde se 일어나 encuentra? 주십시오. ¿Puede ponerse de pie? 하레드 올베라. Jared Olvera, 축복합니다. bendiciones. 앙헬 메사. ¿Dónde Ángel está? Mesa, ¿dónde se encuentra? 오케이. 에르네스티나 알레만. Ernestina Alemán, 일어나십시오. puede ponerse de 아멘. pie, amén. 에르네스토 알레만. Ernesto Alemán, 어디 계십니까? ¿dónde se encuentra? Ernesto Alemán. 카를로스 알람브로. Carlos Aramburo, 오케이, 축복합니다. bendiciones. 가달루페 살라사르. Guadalupe Salazar, 잠깐 일어나 계세요. pueden ponerse de pie, pueden mantenerse de pie, por favor. 시트랄리 알레돈도. Citali Arredando, 아멘. 아레돈도? 축복합니다. bendiciones. 하나님께서 여러분을 축복해 주길 원해요. Dios quiere bendecirlos. 오늘 우리 자매님에게 영적 묶임이 다 풀어진 걸 봤어요. El día de hoy, en especial a la hermana, he visto cómo las ataduras espirituales han sido desatadas de su vida. 아멘. 마음의 묶임들, Ataduras del 상처들, corazón, heridas y dolores. 여러분 삶 가운데 묶여 있는 것들이 있다면 Si hay cosas que nos atan en nuestra 오늘 vida, 이 예배 가운데 hoy por medio de este culto y 다 servicio, 풀어지길 원한다고 말씀해 queremos 주셨어요. que todos sean desatados y es la impresión y palabra que Dios me ha dado el día de 하나님께서 오늘 hoy. 예배 가운데 풀어짐을 경험하길 원한다라는 마음을 주십니다. Dios ha depositado en mi corazón diciendo, yo quiero que ustedes experimenten el día de hoy que toda atadura sea desatado de sus 여러분을 vidas. 묶고 있는 것이 무엇입니까? ¿Cuáles son las cosas que han atado su vida? 이런 모든 묶임 사슬에서 Todas estas ataduras y cadenas, 하나님의 능력으로 자유롭게 되길 원해요. con el poder de Dios queremos ser libres de 모든 ellas. 중독, Toda adicción, 모든 아픔, todo dolor 모든 상처, y todas heridas 나를 묶고 있는 모든 영역 y todas ataduras que hay en varias 완전히 partes de nuestra vida. 풀어질 거라고 저 믿습니다. Yo creo firmemente que van a ser desatados. 오늘 오신 새로운 성도님뿐만 아니고 Y no solamente hablo esta palabra a las nuevas 우리 familias, 성도들 모두에게 sino a todos los santos de la 오늘 iglesia. 그 은혜를 허락할 것이라. Dios promete, hoy permitiré que esa gracia sea dada en 아멘. ustedes. 예수의 Amén. 이름으로 명하노니 En el nombre de Jesús. 모든 영적 묶임들은 파쇄될지어다. Toda atadura espiritual es desatado y destrozado. 나를 묶고 있는 모든 사슬들 Todas cadenas que me han estado atando mi vida, 예수의 이름으로 풀어질지어다. en el nombre de Jesús es desatado. 그래서 우리가 하나님 앞에 소이리브레 나는 자유합니다. Por lo cual delante de Dios digan, yo soy libre, 그 고백을 올릴 수 있도록 para que ustedes puedan entregar esa confesión. 하나님께서 오늘 여러분을 축복할 걸 믿으시기 바랍니다. Créanlo en fe que hoy Dios los va a bendecir. 아멘. Amén. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 아멘. 우리 Amén. 손을 쭉 뻗어서 오늘 새로 오신 성도님을 향하여 축복했으면 좋겠어요. Vamos a extender nuestras manos hacia las nuevas familias para poder bendecir sus vidas. 이들을 축복해 주시길 원합니다. Vamos a bendecirlos. 마음껏 축복하십시오. Bendigan con todo lo que ustedes 제가 tengan. 기도하겠습니다. Voy a orar por ellos. 하나님 우리를 묶고 있는 영적 묶임들이 있습니까? Dios, hay ataduras en nuestras vidas. 아픔이 있습니까? Hay heridas. 멍해가 있습니까? Hay yugos. 아버지여 우리 눈에 Dios. 보이지는 않지만 Aunque nosotros no veamos a los ojos, 이제 그 모든 묶임에서 자유케 되길 원합니다. ahora queremos ser libres de todas esas 오늘 독립 ataduras. 기념일 멕시코를 자유케 하신 것처럼 Así como conmemorando el Día de la Independencia, has 우리 hecho libre a 멕시칸 México. 모두를 자유케 하여 Dios 주시옵소서. libera a todos los mexicanos. 이제 육적으로 Ahora. 자유함을 주셨사오매 Le has dado una libertad física 독립을 en ellos. 허락하셨사오매 Le has permitido la independencia. 이제 예수 그리스도 안에서 영적으로 자유함을 허락하여 Ahora 주시옵소서. permíteles que dentro de Cristo Jesús sean libres. 예수의 이름으로 En el 명하노니 nombre de Jesús declaro, 예수님이 아닌 모든 영적인 묶임들은 다 toda 파쇄될지어다. atadura espiritual es desatado y destrozado. 이들을 축복하여 Dios 주시옵소서. bendice sus vidas. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa manera. 하나님 감사합니다. Dios te doy gracias. 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesús 기도드립니다. oramos.
아멘. 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 축복합니다. Bendiciones. 앉아주십시오. Pueden tomar asiento. 하나님께서 계속적으로 우리 성도를 또 성도님을 보내주시고 부흥을 일으켜가고 있음을 믿으십니까? ¿Creen ustedes que Dios nos sigue enviando nuevas familias causando un avivamiento en esta iglesia? 아멘. Amén. 작년만 같아도 재작년만 같아도 Si fuera el año pasado o hace 2 años atrás, 이 독립기념일 때 사람들이 별로 없어 성도님들이 많이 나오질 않았어요. en el día de la independencia no había tantos santos de la iglesia que llegaran al servicio. ¿Por qué? 바카시오네스. Porque vacaciones, 그렇죠. ¿verdad? 휴가인 거예요. Porque eran vacaciones. 그런데 하나님께서 Pero Dios 너무나 많은 성도들을 보내주시고 nos está enviando a muchas más personas 오늘을 기억하라. y dice, hoy 오늘을 recuerden, 기념하라. hoy conmemoren este día. 아멘. Amén. 그리하여 우리 멕시코가 독립을 맞은 것처럼 Así 자유함을 como- 얻은 것처럼 Así como nuestro país, México, ha sido libre, estamos celebrando el Día de la Independencia. 우리 모두의 인생 가운데 En la vida de cada uno de nosotros, 자유함이 임하기를 원한다는 거예요. Dios quiere que sea manifestada la libertad. 아멘. 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 Amén. 오늘 이 독립기념일에 맞춰서 Hoy, conmemorando y festejando el Día de la 제가 Independencia, 서랍을 다 뒤졌어요. busqué cada cajón de mi closet. 그래서 이 팔찌 Por eso esta pulsera, 다 준비했어요. todo esto lo preparé. 이만한 귀걸이도 했었는데 También tenía unos aretes así grandes, 너무 부담스러워서 pero como se me pesaban mucho. 그런데 마음이 너무 기쁜 거예요. Pero a pesar de ello sentía alegría en mi corazón. 멕시코가 독립된 지가 204년이 되었는데 Ha sido ya 204 años que México se ha independizado. 저는 그 204년 동안 Pero yo durante esos 204 años 이 작은 시간에 함께 했지만 he estado muy poco tiempo aquí en la tierra de México. 이번 이 독립기념 이 예배는 너무나 특별하다는 걸 느낍니다. Pero siento hoy que este día de culto que estamos dando, conmemorando el Día de la 이제 멕시코를 Independencia, 향하여 엄청난 부흥이 일어나겠구나. es un día especial y siento yo que ahora en México se acerca realmente un gran avivamiento. Amén. 성령님의 토네이토의 불이 이 멕시코를 향해 오고 있구나. Que realmente el tornado de fuego se está acercando a la tierra de México. 여호수아 군대를 일으켜 세우겠구나. Y que por eso Dios va a levantar el ejército de Josué. 오늘 예배 가운데 Y hoy en el servicio, 여러분 느끼신 분이 계시기 저는 너무나 강하게 느꼈어요. no sé si ustedes lo han sentido, pero hoy lo sentí poderoso. 멕시코 전체를 향하여 묶임들이 팍 파쇄되고 어둠이 확 떠나는 걸 봤어요. He visto cómo la oscuridad que ha estado atando a México y en cada quien Amén. se estaba liberando y había un desatamiento. 여러분을 묶고 있었던 모든 영적 묶임들 Todas ataduras que estaban en sus 이것들이 vidas. 풀어지는 걸 느꼈어요. He visto cómo se estaban siendo desatadas. 하나님께서 여호수아에게 기름 부은 것처럼 Así como Dios ha ungido a Josué, 이제 멕시코 청년들에게 기름 부으시사 ahora Dios va a ungir a los jóvenes de México 하나님께서 이 멕시코 땅을 독립하게 하시고 자유를 주신 그 목적을 이루게 하시겠구나. para realmente cumplir el propósito y la meta por la cual Dios permitió la independencia de México. 아멘. 아멘. 그리하여 이 멕시코에 Y es por eso que aquí en 청년들이 México, 멕시코의 크리스찬들이 los jóvenes y cristianos 비바 mexicanos, 예수 그리스도 cuando griten viva Jesucristo, 아멘 외치는 하나님의 군대가 일어나겠구나. se va a levantar un ejército que grite esto, 아멘 아멘. 비바 멕시코 외치는 que puedan gritar viva México. 정말 놀라운 하나님의 역사가 일어나겠구나. Realmente va a suceder una gran obra de Dios. 저는 믿습니다. Y yo lo creo. 여러분은 믿으십니까? ¿Y ustedes lo creen? 아멘. Amén. 오늘 이 독립기념일 Hoy en este día de la independencia, 독립된 지가 지금 몇 년이 되었습니까? ¿cuántos años ya tiene que se independizó México? 204년? 204. 나보다 더 모르면 안 되지요. O no debe ser que no conozcan más de la historia que yo. 내가 이 독립기념 예배를 드리기 위해서 정말 열심히 공부했단 말이에요. Yo realmente he estudiado mucho para poder dar 그렇죠. palabra el día de hoy conmemorando el día de la 놀라운 것은 independencia. 한
한국과 멕시코가 너무 닮은 부분이 있어요. Y lo sorprendente es de que hay puntos muy en común tanto en el país 그 de 안에 Corea y en 하나님의 México. 역사도 비슷하다는 거예요. Es decir, que la obra como Dios trabajó en esas naciones son muy 하나님의 similares. 일하심이 너무나 비슷해서 Como es muy similar como Dios ha obrado en estas dos naciones. 오늘 아침에 깜짝 놀랐어요. Hoy en la mañana yo me 내가 sorprendí. 한국 선교사로서 Yo como misionera 이 coreana, 멕시코 땅에 있는 것이 다 이유가 있겠구나. hay una razón y propósito por la cual yo sigo permaneciendo en esta tierra. 우리 한국과 멕시코는 동일한 아픔을 가지고 있어요. Corea y México tienen un dolor en común. 한국도 1910년부터 En Corea también desde 1910 1945년까지 hasta 1945, 35년 동안 durante 35 años, 합본했어요. 일본의 이 식민지화에서 우리가 묶여 있었어요. estuvimos atados bajo la población japonesa. 저는 그때 태어나지 않았어요. En ese entonces yo no nací, 저희 어머니가 태어났어요. pero nació mi mamá. 저희 어머니가 태어났고 Ahí nació mi 우리의 mamá. 할머니 세대가 Y en la generación de mis 그 abuelos, 식민지 안에 있을 때 자유를 외치기 시작했어요. cuando ellos estuvieron viviendo por esos tiempos, empezaron ellos a gritar la libertad. 복음이 들어왔고 Entró el evangelio 예수님께서 그 독립을 주도하는 걸 저는 보았어요. y he visto cómo Jesucristo mismo se hacía cargo de la libertad de esa nación. 한국의 독립을 위하여 Para la libertad de la tierra de Corea, 예수님께서 개입한 걸 저는 봤어요. he visto cómo Jesús intervenía en medio de ella. 35년 동안 durante- 식민지 속박 안에 있을 때 Durante 35 años, cuando fueron ellos esclavizados 우리는 한국 bajo 사람으로 살 수 ellos, 없었어요. los coreanos no podíamos 근데 vivir. 하나님께서 Pero Dios, 한국 사람들 우리에게 우리 할머니 세대에게 a los coreanos, a la población coreana, en la generación de mis abuelos, 자유라는 단어를 심어주기 시작했어요. les empezó a sembrar la palabra libertad. 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 자유를 원하노라. Yo quiero la libertad. 복음의 불씨가 막 올라오고 있을 때 한국 땅에. Cuando en la tierra de México la semilla del evangelio estaba creciendo, 그래요. 그렇게 속박으로 사는 것이 그냥 익숙해지고 있는 그때에 en ese momento cuando la mayoría de la población estaba familiarizada de estar subordinados por este tipo de otra extranjera 외치기 población, 시작했어요. ellos empezaron a gritar 비바 코레아. 그때 한국 사람들은 외치기 시작했어요. Viva Corea. Ellos empezaron a 국기를 gritar. 들고 길거리에 멍 나와서 Agarrando las banderas, iban por las calles 대한민국을 독립하기 위해서 para poder realmente que suceda una independencia en Corea. 우리 같은 그냥 평범한 사람들이 Nosotros, personas comunes y corrientes como nosotros, 국기를 들고 나오기 시작했어요. empezaron a agarrar sus banderas e ir por las calles. 엄청난 많은 군중들이 Y, 모이고 y multitudes de personas se juntaban y se juntaban. 그 많은 군중들 사이에 하나님의 임재가 있었어요. Y en esas multitudes estaba la presencia de Dios en 그리고 ellos. 결국 Y así al final, 1945년에 우리가 독립을 en el 맞았어요. 1945, nosotros fuimos independizados. 저는 Y yo 확실히 사진으로 보고 기억합니다. recuerdo muy bien porque hasta lo vi en fotos. 우리 어머니 세대에서 Que en la 우리 generación 할머니 de mi 세대에서 mamá, en la generación de mis abuelos, 그 독립을 이루었고 ellos pudieron estar participando en la 그 independencia. 중심에 예수 그리스도 예수님이 Y en 있었어요. el centro de todo ese movimiento estaba Jesucristo. 멕시코는 어떻습니까? ¿Cómo es el caso de México? 멕시코도 똑같아요. También es lo mismo en la tierra de México. 1521년부터 Desde 1521, 21 1521년부터 1521 1821년까지 hasta 1810. 21 오케이. DS. 그때까지 Hasta ahí. 엄청나게 이제 속박 안에 있었어요. Estuvieron ellos también subordinados. 통역 잘하고 있는 거예요? Estoy 지금? traduciendo bien. 네, 열심히 외웠습니다. He memorizado bien la historia. 300년 동안 Durante 300 años 이 속박이 있었던 거예요. estuvieron ellos 묶여 있었던 거예요. estuvieron atados, 우리 한국도 똑같았어요. al igual que también en Corea. 그래서 자유롭지 못했어요. Por eso no pudieron ellos ser libres. 종의 신부처럼 살아갈 수밖에 Estuvieron 없었고 viviendo bajo una esclavitud 숨을 쉴 수가 없었던 거예요. y no pudieron vivir bajo una respiración libre. 마치 이스라엘 백성이 애굽 땅의 노예였던 것처럼 코리아도 담비엔. Así como el pueblo de Israel era esclavizado, también Corea. 근데 멕시코도 Pero también México 우리하고 똑같아요.
Estuvieron una historia 이스라엘 백성과 similar, 같았어요. igual como el pueblo de Israel. 하나님께서 허락하신 부분이 있다는 걸 믿으시기 Y 바랍니다. creen ustedes que Dios ha permitido ese proceso. 하나님께서 멕시코 사람들의 외침을 들으셨어요. Y Dios escuchó el grito de los 엘 mexicanos. 그리스도 데 돌로레스. 고통의 외침을 들으신 거예요. Escuchó el grito de los dolores de los 우리 mexicanos. 한국 사람들이 Y nosotros los coreanos, 그 속박 안에 있을 때 통곡을 하면서 울었을 때 하나님이 들으셔서 자유를 주신 것처럼 como estuvimos tanto bajo esa esclavitud y cuando Dios nos escuchó nuestro grito, Él permitió de su obra, 이스라엘 백성들이 el pueblo de Israel, 애굽 땅의 노예로 있을 때에 cuando ellos estuvieron esclavizados en la nación de Egipto, 그들이 하나님을 기억하고 외쳤을 때에 cuando ellos se acordaron de Dios y empezaron a 모세를 gritar, 통하여 끌어낸 것처럼 así entonces fue cuando Dios levanta a Moisés para 멕시코를 poder 향하여 liberarlos 아멘 멕시코를 향하여 하나님께서 la tierra 자유와 de México. 독립을 주기 위해서 끌어내신 거예요. Dios, para permitirles la libertad, empezó a hacer su 너희는 obra. 외치라. Por lo cual Dios les ordenó, 자유를 외치라. griten ustedes la libertad. 그래서 1810년에 Por eso en el 1810 누가 ¿Quién? 시작했습니까? lo empezó 미겔 뭐랬더라? 미겔 이달고. Miguel Hidalgo. Amén. 미겔 이달고 신부님이 El sacerdote Miguel Hidalgo. 신부님 심장 안에 예수 그리스도 이름이 있었을 거예요. En él tuvo tal vez el nombre de Jesús. 신부님에게 예수 그리스도의 심장을 부어주시고 Y Dios derramó en ese corazón 그 안에서 이제 자유를 외치게 했어요. para que dentro de él también empezara a gritar la 엘 libertad. 그리스도 데 돌로레스. 아멘. 그 안에서 외치기 시작했어요. 자유를 외치기 Y 시작했어요. dentro de ella empezó a gritar 한 la 사람이 libertad. 모이고 두 사람이 모이고 Y así se juntaron dos, tres 마치 personas, 한국이 독립한 것처럼 como si Corea hubiera sido independizado. 농민들이 뭉치고 자유를 위해서 사람들이 모이기 시작했어요. 여러분들이 멕시카노가. Empezaron a juntarse la gente para poder gritar la libertad, así mexicanos 그리고 como 기도했을 ustedes. 거예요. Y ellos habrán gritado, 하나님 우리를 살려주십시오. habrán gritado en oración, Dios, sálvanos. 아멘. Amén. 하나님 그 기도를 들으시는 거예요. Y Dios empezaba a escuchar esa 내가 oración. 너의 고통의 소리를 들었다. Yo he escuchado el grito de su dolor. 내가 너의 통곡의 눈물을 보았다. Yo he visto el llanto y las lágrimas de tu dolor. 멕시코를 향하여 Y hacia la tierra de México, 이스라엘 백성을 자유케 한 것처럼 así para el pueblo de Israel, Dios ha permitido la libertad. 하나님께서 이제 일어나기 시작했어요. Dios empezó a obrar. 그리고 이- 그것이 엄청난 큰 파도가 되었고 Eso llegó a ser una gran 토네이도가 ola, 되어서 llegó a ser un gran 외치기 tornado 시작한 거예요. para poder seguir gritando. 아멘. Amén. 그 중심 안에 Y dentro y el centro de todo esto, 하나님께서 멕시코를 향한 비전이 있었기 때문에 todo Dios permitió porque Dios tenía una 그 visión 일을 para 시작하셨고, México, por lo cual Él fue el que inició 그 la 일을 obra 완성했다고 y 믿습니다. Él la cumplió, yo lo creo. 아멘. 미겔 Amén. 이달고 그 신부님으로부터 시작해서 그 민중들이 Pues, empezando por el sacerdote Miguel Hidalgo y toda la multitud que lo seguía, 외치기 시작했어요. empezaron también ellos a gritar. 그 외치는 이것이 뭐라고 그럽니까? 엘 그리토. Que es este grito, le llaman el grito. 그렇죠. 어떻게 ¿verdad? 외쳤습니까? ¿Cómo gritaron? ¿Cómo 오늘 이 se grita 예배 el grito? 끝나고 저기에서 필요회원에서 엘 그리토 할 거 아닙니까? Pues sabemos bien que terminando el servicio vamos a ir allá y vamos a hacer el grito también, 어떻게 ¿verdad? 외쳤을까요? Pero ¿cómo es el grito? 우리 엘 그리토를 제일 그 자유의 외침, 그 전통 그 외침을 제일 잘하는 사람이 그 루이스 집사님이에요. Y creo que es el diácono Luis que realmente puede dar el grito fuerte, 그쵸. o sea, como fuera el grito 아마 지금 tradicional 한번 mexicano. 해보시겠습니까? ¿Lo puede usted intentar 해봐, hacer el 괜찮아. grito? Está bien. 해보세요. ¿Nos puede por favor hacerlo? 200년 전에 내가 그곳에 있었던 것처럼 Así como si yo estuviera en ese tiempo, hace 200 años atrás. 전통 놀이가 되었지만 그때 당시에 그 엘그리토는요 처절한 눈물이었어요. Llegó a ser esto un juego o una tradición para nosotros, pero en aquel entonces era algo que se anhelaba. 자유를 가로막는 모든 영적인 묶음에서 내가 자유케 되길 원합니다. Yo quiero ser libre de toda atadura, todo yugo que me está atando el 온 día de hoy. 생명을 다해 Ellos 외치기 decían, 시작한 거예요. por lo cual ellos con esa desesperación 우린 ellos 그걸 gritaban. 잊어버렸어요. Pero nosotros estamos olvidando de 엘그리토의 esto. 본질을 잊어버렸어요. Empezamos a olvidar cuál fue la raíz que 자유를 empezó el 향하여. grito, que fue para una libertad. 내 안에서 모든 에너지를 다 쏟아내서 외치고 Que gritaron una y otra vez, poniendo toda su energía, todo su empeño dentro de ese 오늘 grito. 여러분이 진정으로 예수님 안에서 엘그리토 외치기
자유를 향해 외치기 시작 모든 멍해가 다 풀어질 거예요. Y ustedes, al momento que ustedes griten la libertad dentro del Señor, el Señor permitirá la desatadura, que sean libres de todas las 모든 ataduras. 묶임, Toda 속박이 자유롭게 될 atadura 거예요. y toda yugo van a ser libres 우리 ustedes. 엘그리토 한번 해보시겠습니까, 루이스 ¿Puede 집사님? usted, diácono Luis, enseñarnos cómo es el grito mexicano? 아니야. No. 내가 원하는 게 있잖아요. No, 빨리. usted sabe lo que yo quiero escuchar. 루이스 집사님이 하면 내가 할게 그 다음에. Si no lo hace usted, yo lo hago. 오늘 독립기념일 때 엘그리토를 해야 돼. Por la independencia, todos vamos a hacer el grito. 아멘. 그래 Amén. 우리의 모든 멍해가 풀어질 거라고 믿습니다. Y creemos que al momento de nosotros hacer este grito, toda atadura será 이달고 desatado. 신부님이 하신 것처럼 Así como lo ha hecho Miguel Hidalgo 멕시코를 향하여. hacia México. 아멘. Amén. 한번 해봅시다. ¿Lo puede hacerlo? 아니야 이거 아니야. 더 푸에르테. 그럼 모든 멍해가 다 풀어질 거예요. Tiene que hacerlo y créalo que lo ¡Ah! está siendo ¿Qué libre de toda la atadura. 프리메로 먼저 해보세요. ¿Nos puede enseñar primero cómo se hace? 아니야. 더. No, más fuerte. 오케이. 우리 빠비앙 목사님 한번 해보십시오. Nuestro pastor Fabián nos puede enseñar cómo se hace el grito. 누가 잘할 수 있는 분 계십니까? ¿O hay alguien que dice yo lo hago mejor? 우리 200년 전에 우리 멕시코 선조들이 했잖아요. Eso fue algo que hizo la población hace 200 años 한번 atrás. 해보십시오. ¿Alguien puede hacerlo? 상품을 주겠습니다. Le daremos el premio, el que lo haga. 우리 토니 집사님 해보십시오. Nuestro diácono Tony. 저기 뒤에. 빼빼. 저기 Giovanni래요. 조바니 한번 해보십시오. Giovanni, ¿nos puedes mostrar? 크게 한번 해보십시오. Pero fuerte. 할렐루야. 아마 200년 전에 200 años atrás, 여러분의 선조들은요, sus antecedentes 모든 상처, tenían dolores, 아픔, heridas, 고통 sufrimiento. 이것을 담아서 Ellos con todo esto que 통곡을 tenían 하면서 그렇게 외쳤을 거예요. en llanto, ellos habrán gritado 지금 우리가 esto. 재미삼아 하지만 Ahorita lo hacemos porque nos divierte hacer el 우리가 grito, 그들을 생각해야 돼요. pero tenemos que pensar en ellos. 우리 한번 에델이 한번 해보십시오. Eder, ¿lo puedes hacer? 모든 영적 묶임이 풀어진다고 했습니다. Hemos dicho que toda atadura será desatado cuando lo hagas. 한번 해보십시오. ¿Alguien lo puede hacer? 빼빼 해보세요. Pepe. 누굽니까? ¿Quién fue? 오케이, 한번 해보십시오. El hermano, ¿lo puede hacer, por favor? ¿Nos puede mostrar cómo es el grito? 저는 그것이 처음 들었을 때 참 이상한 소리다. Cuando yo escuché por primera vez ese grito, dije, qué extraño 왜 저런 sonido. 소리를 내지? 처음 멕시코에서 그 소리를 들었을 때. ¿Por qué hacen ese sonido? Cuando yo llegué a México y escuché por primera vez el grito, 그런데 pero 왜 그렇듯 소리를 질러야 했는지 me pregunté, 깨달았어요. ¿por qué esto se convirtió en una tradición? 오늘 hacer 아침에 el 이 grito? 말씀을 준비하는데 Hoy en la mañana cuando estaba preparando la prédica, 그것이 여호수아 군대들에게 외치게 했던 소리다. Dios me hacía entender que así como en aquel entonces el ejército de Josué, ellos gritaron, fue el mismo grito que los mexicanos también gritaron. 여호수아 군대가 El ejército 이제 de 가나안 Josué 땅을 위하여 자유함을 위하여 나아갈 때 para la libertad, para ir a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, por lo cual ellos necesitaban gritar. 그들 눈앞에 여리고성이 있었던 거예요. Pero para eso dentro de, enfrente de ellos estaban 묶임이 있었던 los muros 거예요. de Jericó. Había ataduras 도저히 enfrente. 무너뜨릴 수 없는 제국, Había un virreinato, un imperio que ellos no podían destrozar y destruir. 아무것도 할 수 없는
그 막막한 상황 속에서 en esa situación tan incómoda que no podían hacer mayores cosas. 여호수아 군대에게 하나님 명령하셨어요. Ante el ejército de Josué, Dios 너희는 declaró 외치라. y ordenó: ustedes 여리고 griten, 성을 7바퀴 돌고 ustedes den 7 vueltas 그리고 너희는 나팔을 불고 외치라. y ustedes con las trompetas y griten ustedes. 아멘. 그리한다면 너희가 가나안 땅 자유의 땅으로 들어갈 Cuando 것이라. es así, va a haber libertad en ustedes y se les permitirá la tierra prometida, la tierra de 이스라엘 Canaán. 백성들은 여리고 성 앞에서 Pueblo de Israel, enfrente de los muros de Jericó, 외치기 시작했어요. gritaron. 저는요, 이 멕시코의 엘그리토가 여리고 성 앞에 있는 우리 이스라엘 백성하고 똑같구나. Y para mí el grito que ustedes los mexicanos están haciendo lo considero lo mismo, así como en los tiempos de Josué ellos gritaron ante los muros de 아멘. Jericó. 그들이 외칠 때, Porque ellos al momento 여호수아 de 군대가 gritar, 외칠 때 cuando el ejército de Josué gritó, 아무것도 하지 않았으나 여리고 성이 무너진 것처럼 ellos nada más tan solo gritando fueron derrumbados 우리 todos 멕시코 estos. 우리 여러분들이 외쳤을 때 Cuando ustedes los mexicanos 소리를 dieron el 지르고 하나님 grito, 앞에 부르짖을 때에 es decir, cuando con ustedes con el grito empezaron a clamar a Dios, 모든 자유를 가로막는 묶임이 풀어졌다는 toda atadura que impedía la libertad había sido desatado. Amén. 아멘. 그리하여 Amén. 여러분이 지금까지도 200년이 넘은 지금까지도 Y es por eso que ustedes el día de hoy, que ha pasado más de 200 엘 años, 그리스도 대 돌로레스 ha sido esto simbólico, el grito 자유를 de 향하여 Dolores. 고통의 외침을 하고 Es 있는 decir, 거예요. estaban gritando de dolor para que se les diera la libertad. 저는 멕시코 선교사로서 Y yo como misionera en la 하나님께서 tierra de 지금 이 México, 멕시코 백성들을 향하여 이스라엘 백성을 다루신 것처럼 다루시고 있구나. Dios está tratando al pueblo mexicano así como Dios trató al pueblo de Israel. 이제 여호수아 군대를 세워 나가시사 Así será Dios encargando levantar al ejército como Josué, 멕시코의 청년들을 세우시사 levantando a los jóvenes mexicanos 여리고성을 무너뜨리고 para que ellos puedan derrumbar 이제 los 진정한 muros de 하나님의 Jericó, 나라, para que así el verdadero reino de 하나님의 Dios, 통치가 일어나는 하나님의 나라, el reino de Dios donde sea Dios mismo, solo Él gobernando en 그 ese reino. 하나님의 나라를 멕시코 땅에 세워 나갈 걸 믿습니다. Y creo yo firmemente que Dios levantará ese ejército en su reino, que es esta tierra. 멕시코 땅에서 시작되는 이 자유를 향한 외침, Y ante este grito que ellos gritaban la libertad, 여리고성을 무너뜨리는 그 고함, 통곡, ese llanto, ese grito que el ejército de José tuvo que gritar, 이제 모든 것들을 무너뜨리고 todo eso fue causado para 멍에를 poder 풀어버리고 derrumbar los muros, para que toda atadura sea desatada, 이제 전진하기 시작할 거예요. para que enfrente ellos Amén. pudieran avanzar. Amén. 저는 믿습니다. Y yo lo creo. 저는 느껴져요. Y yo lo siento. 야, 이 멕시코가 엄청나게 부흥이 Que 일어나겠구나. realmente en México va a haber un gran 영적 avivamiento. 부흥뿐만 아니요, Que no solamente se trata de un avivamiento 재정의 espiritual, 부흥도 sino 일어나겠구나. va a haber un avivamiento en las finanzas de México. 저는 멕시코가 더 잘 살았으면 좋겠어요. Yo quiero que México viva mejor, 부유한 선진국이 됐으면 que 좋겠고. sea un país tan desarrollado y rico. 아멘. 여러분들의 Amén. 나라가 더 성장했으면 Que 왜? su país sea desarrollado de gran manera. ¿Por qué? 멕시코 es mi país. 멕시코는 저의 조국이에요. Porque México es mi país. Soy mexicana. Y yo 저는 soy 멕시코 mexicana. 사랑해요. Yo soy mexicana. 아멘. Amén. 그래서 우리 나라가 Por eso, mi nuestro país es país, Mexico. 내 멕시코 나라가 더 성장했으면 좋겠어요. nuestro país que es México, yo deseo que 그리고 지금 성장하기 위해서 crezca más, y ahorita para que pueda crecer 청년들을 향해 외치라. hacia los jóvenes, Dios ordena: 이 griten, 200년 전에 엘그리토로 외쳐서 자유를 준 것처럼 así como hace más de 200 años atrás 다음 세대들이요, gritaron para una libertad. Dios les ordena: 여호수아 siguiente generación, 하나님의 군대들이요, ejército de Josué, 너희는 외치라. ustedes griten, 마라나타, griten Maranata, 그리스도야 Cristo 비네. ya viene, 주님께서 오십니다. porque el Señor ya viene. 하나님께서 이 마지막 때 멕시코를 사용하고자 하는 이유는 La razón por la que Dios quiere usar a la nación 여러분에게 mexicana 여호수아의 영을 부으시사 es porque Dios quiere derramar sobre ustedes Amén. el espíritu como en los tiempos de 외치게 하는 Josué, 거예요. para que puedan gritar. 사탄의 강력한 묶임들, Toda 멍에들, atadura fuerte que es de Satanás, toda yugo, 그 모든 묶임을 풀어버리고 para que sean desatados todas estas, 이제 여러분이 외칠 때 para que cuando ustedes griten, 저는 그리스도시요 griten: tú eres 하나님의 Cristo, 아들이십니다. eres hijo de Dios. 마라나타. Maranata. 아멘.
주 아멘. 예수에 어서 오시옵소서. Señor, ven ya. 멕시코는요 하나님께서 여호수아군대 하나님의 군대를 세우신 목적이 마라나타를 외치기 La 위함이라는 razón por 거예요. la que Dios quiere levantar un ejército mexicano en esta tierra, como en los tiempos de Josué, es para que griten Maranata. 이스라엘 백성이 최초의 하나님을 믿는 백성으로 선택하셨지만 이제 멕시코를 향하여 하나님께서 이제 마라나타 군대를 세우기 위해 너희를 자유케 Dios 했습니다. había escogido primeramente al pueblo de Israel para porque ellos puedan gritar la libertad, pero Dios el día de hoy escoge la tierra de México para que ustedes se levanten y griten que Maranata, el Señor ya viene. 아멘. Amén. 그래야 무수히 많은 세계 많은 나라가 있지만 Por eso en el mundo hay tantos países, 멕시코 청년들이 더 강력하게 pero los jóvenes mexicanos mucho más 이 fuertemente 심장에 성령의 불을 주시고 Dios permitirá un gran fuego del Espíritu Santo en sus 마라나타를 corazones 새겨주시는 거예요. para que sea incrustada en sus corazones la palabra 주여 Maranata 어서 y digan 오시옵소서. Señor ven, 아멘. 내가 아멘. 주님을 기다립니다. yo te espero Señor. 그래야 하나님께서 이 멕시코 땅을 향하여 마라나타 군대를 세우기 위해서 엄청난 부흥을 주시고 계신다는 Y es 거예요. por esto, 믿으시기 para este 바랍니다. propósito, Dios está derramando grandes cosas en la tierra mexicana. Tienen que creerlo ustedes. 아멘. Amén. 멕시코가 깨어나고 있어요. Ahorita México está 주님이 despertando. 오시는 것을 이제 알기 시작했어요. Empezaron a saber y a darse a conocer de que el Señor va a 청년들이 venir. 이제 군대가 되기 시작했어요. Ahora los jóvenes están siendo ejército. 아멘. Amén. 모든 영적 묶임, Por lo 사슬 cual, toda atadura espiritual, toda cadena, 완전히 풀어진 채 cuando sea todas estas desatados, 이제 하나님의 나라 가나안 땅으로 ahora 들어가기 a la 직전이라는 거예요. tierra de Dios, a su reino, será entrado y estamos a punto de entrar en ella. 멕시코 땅을 이렇게 영적으로 이렇게 살펴보면요, 지금 Ahorita si veo a la tierra de México espiritualmente, 여리고의 성이 무너졌어요. los muros de Jericó han sido 그리고 막 derrumbados, 부흥이 일어나고 있어요. por lo cual está 영적 ahorita 부흥. empezando avivamiento 그 막 자유함이 espiritual. 부어지고 있어요. Y ante esa libertad Dios está derramando 영적인 자유함. una libertad espiritual. 또 하나님께서 재정적 경제적 자유함도 막 부어주고 Y 있어요. también Dios está derramando libertad y abundancia en las finanzas y riquezas en 막 México. 움직이고 있어요, 하나님. Está 멕시코 ahorita 안에서. Dios obrando, moviéndose dentro de México. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 그래서 멕시코는 지금 성장인 거예요. Y es por eso que ahorita México está en crecimiento. 아멘. 어떤 Amén. 나라는 쇠퇴기에 들어갔고 Ahorita en otros países están siendo aún más derrumbados. 어떤 나라는 하나님께서 돌아서 있지만 Y en otros países ellos están dándole la espalda a Dios. 하나님께서 멕시코를 향하여 Pero Dios ante la tierra de México, 멕시코에 시작된 성령의 불을 통하여서 por medio del fuego que va a ser causado desde el 그 país de 불이 México, 뭐 중남미 땅으로 가기 위해서 바라보고 계십니다. Dios está viendo fijamente la tierra de México porque ese fuego que ha iniciado, Dios espera a que sea expandido a 하나님의 otros. 소원은 외치라. El deseo de Dios es griten, 마라나타를 외치라. griten Maranata. 주 예수 그리스도가 El 오시는도다. Señor viene ya. 아멘. Amén. 멕시코 교회 가운데 마라나타를 외치는 교회들을 막 추수할 교회들을 세워 나가고 계시고 Dios está levantando iglesias mexicanas que esas iglesias van a ser la ciega. 가장 첫 번째 하는 일이 Y lo primero que ellos harán 멕시코의 es 청년들 안에서 que dentro de los jóvenes mexicanos 하나님의 불을 주시는 거예요. Dios va a derramar su fuego. 아멘. 하나님의 Amén. 불을 받고 난 외에는 외치지 않을 수 없어요. Porque al momento de recibir el fuego es incontrolable, inevitable gritar para él. 200년 전에 여러분의 조상들이 외친 자유를 향하여 외쳤던 것처럼 Así como ustedes gritaron hace más de 200 años atrás por medio de sus antecedentes. 이제 하나님의 불을 받은 이 멕시코의 청년들이 Ahora es tiempo que jóvenes mexicanos al recibir de su fuego 모든 del 영적인 Espíritu 묶음을 다 Santo 풀어놓고 empiecen a gritar para que toda atadura sea desatada 주 예수 그리스도를 외친다는 y 거예요. griten el Señor ya 그것이 viene. 하나님의 계획이라. Ese es el plan de Dios. 멕시코를 향한 하나님의 뜻이라. Es el propósito de Dios para con la nación de México. 저는 그래서 이 멕시코 땅에 이렇게 살아가는 것이 큰 은혜라고 Y 믿습니다. yo pienso que es gracia de Dios que yo pueda vivir así en 하나님의 esta nación. 비전. Porque la visión de 하나님의 Dios, 꿈, el sueño de Dios, 하나님의 소원이 이 멕시코 땅에 있는 것을 믿으십니까? el deseo de Dios está en la tierra de México. ¿Ustedes lo creen? 아멘. 믿으시기 Amén. 바랍니다. Tienen que creerlo. 그런데 하나님께서는 Pero Dios, 그렇듯 외치는 자로 주 예수 오시기를 외치는 마라나타 외치는 하나님의 군대로 세우기 전에 antes de que Dios levante al ejército, que puedan ellos gritar que el Señor ya viene, 이 정말 심장에서 외칠 수 있도록 이제 어떻게
자유를 가로막는 영적인 멍에를 풀어놓기를 원해요. Para que lo puedan gritar desde su corazón, lo que Dios quiere primeramente causar es que sean libres de todas ataduras. 자유로워야지 외칠 수 있지 않겠습니까? Porque cuando haya libertad es cuando podemos gritar. 내가 ¿no es así? 앞으로 나가고자 할진데 Porque mi meta es avanzar. 여호수아 군대가 되어서 나가야 Es 할진데 avanzar siendo ahora el ejército de 하나님 Josué. 비전을 주고 전진해야 할진데 Es decir, ahora con la visión de Dios tenemos que avanzar. 나를 둘러싼 많은 멍에의 속박들이 있다는 거예요. Pero todavía el día de hoy hay ataduras, hay yugos que me están atando, que me impiden avanzar. 하나님께서 멕시코 땅을 쓰기 위하여 멕시코 땅이 전진해야 될진데 속박이 있었기 때문에 스페인 이 식민지 속박이 있었기 때문에 풀어놓은 것처럼 Pero así como Dios causó una libertad en la nación mexicana ante un virreinato que estuvieron esclavizados por años, 그래서 하나님께서 200년 전에 자유롭게 독립을 하시면서 풀어놓았잖아요. Dios permitió por eso mismo una libertad Aleluya. física, que era una libertad de una nación. Amén. 200년 전에 하나님께서 멕시코를 향하여 자유롭게 풀어놓은 이후에 얼마나 많이 성장을 했습니까? Por lo cual, después de esa libertad, vean cómo México ha sido desarrollado y ha crecido. 내가 200년 전에 사진을 봤어요. Yo 멕시코 vi 사진. fotos mexicanas, fotos como era México hace 200 años atrás, cuando 막 estuvieron 사막에서 en esos tiempos, que era más un desierto. 할아버지가 선인장 밑에서 막 노래를 부르고 Y una persona como un abuelo ¿Otro tocaba 노래? y cantaba, pero ¿qué tipo de cantos? 베사메 베사메 라쿠칼라차 막 우리 한국에서 유명한 노래예요. 그래서 En Corea 항상 también son cantos famosos. 한국에서 이 멕시코를 보여줄 땐 200년 전 그 사진을 막 보여주는 거야. Cuando en Corea se presentan del país de México, lo único que primeramente presentan es de una persona así como abuelo con barba, tocan la guitarra, 잠깐만요. estas 잠깐만. canciones. poquito. Un momento. 요거를 쓰고 Es decir, con un sombrero así, 그래서 막 ¿verdad? 기타를 치면서 Tocando la guitarra. 그 사진만 봤어요. Yo nada más vi esas fotos. 근데 지금 200년 후에 Pero después, ahorita que 하나님께서 pasaron más de 자유를 200 주시고 años, Dios permitió libertad. 모든 영적인 묶임을 다 풀어놓고 난 Y 이후에 después de que Dios empezó a desatar toda atadura que 하나님께서 hubo 엄청난 축복을 주신 físicamente 거예요. en una nación, Dios empezó a bendecir. 자유함을 주시고 Dios permitió 아멘, libertad. 모든 Amén. 멍에를 풀으시며 Y Dios empezó a poder que todo yugo sea 지금 desatado. 중남미 전체에서 가장 잘 사는 나라로 막 부흥을 주시고 Y así Dios permitió un desarrollo mayor en la tierra 모든 mexicana. 영적으로 깨어있는 사람들이 멕시코를 향하여 이제 마지막 때 쓰는 나라가 되었다는 것입니다. Para que así de esa manera Dios permitiera y dijera como punto final, esta tierra va a ser usada para un propósito mayor, por lo cual yo permito libertad en esta tierra. 그래 세계의 예언자들이 멕시코를 향하여 Y es por eso que profetas, viendo la tierra mexicana, 성령의 불이 있는 나라고 예언하고 있어요. empiezan ellos a profetizar y profetizaron. Es una 하나님이 tierra 움직이시는 나라고 예언하고 del 있어요. Espíritu Santo, donde el mismo Dios se mueve en esta nación. 200년 동안 하나님께서 엄청나게 부흥을 주신 거예요. Hace 200 años atrás, Amén. Dios permitió un gran avivamiento en la tierra mexicana. ¿Por 하나님 qué? 주신 사명을 잘 감당하게 하기 ¿Para 위해서. qué? Con el propósito y la finalidad a que puedan llevar a cabo la misión de Dios que tiene la tierra de 이제 México. 여러분이 그 사명을 감당해야 돼요. Es decir, ahora ustedes tienen que llevar a cabo 여러분 esa 청년의 misión. 세대 우리 멕시칸들에게 엄청나게 부으실 거예요. Ahora Dios va a derramar grandemente a los jóvenes mexicanos. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 아멘. 아멘. 하나님 더 부어 주십시오. Dios derrama más. 더. Más. 나는 목마릅니다. Porque yo estoy 갈급합니다. sediento, estoy anhelando 부어 más. 주십시오. Derrámame más. 하나님께서 멕시코를 향하여 붓기를 원한다고 Porque 하셨잖아요. Dios ha prometido y su deseo es derramar más en la tierra de México. 이 멕시코 땅에 이렇게 가만히 있으면 부어진다니까요. Es decir, tan solo estar aquí pisando la tierra de México, Dios derrama. 저는 느껴요. Y yo lo siento. 와, 멕시코를 향해 붓고 있구나. Wow, Dios está derramando en 여러분이 느끼지 México. 못할 뿐이지. Tan solo ustedes no lo están sintiendo, no lo están precatando. 하나님께서 부으시면서 Pero Dios está derramando 이제 더욱 자유하라. para que haya más libertad. 아멘. 아멘. 더 모든 것에서 풀어지라. Así que Dios ordena, sean libres mucho más de otras cosas que pueden estar 그래서 모든 atándolo. 것들에서 풀어진 자들을 하나씩 막 팍팍
막 세워 나갈 거예요. Por lo cual las personas que todas de las cosas están siendo desatados, Dios empieza a 자유케 된 levantarlos. 자들을 향하여 Y hacia las personas libres, 기브를 부으시고 Dios unge más 그들을 세워 나갈 거예요. para poder levantarlos. 그래서 오늘 이 예배 가운데 Por lo cual en este servicio del día de 여러분을 hoy 묶고 있는 것이 무엇인지 les pregunto cuáles son sus 그 ataduras. 종류를 알아보고 Nosotros queremos ver cuáles son los tipos de ataduras que 그 pueden haber en nuestra 모든 vida 묶임에서 자유롭게 되기를 사모하십시오. para que ustedes anhelen ser libres de toda atadura que 약속해 pueda 주셨어요. existir. Porque hay una promesa, Dios, para este servicio. 믿는 자에게 그대로 이루어지리라. Que todo aquel que crea así será 너의 hecho. 자유를 가로막는 영적인 묶임과 멍해가 있느냐? Ahora, el cual Dios pregunta, ¿tienes tú yugos? ¿Tienes ataduras espirituales? 하나님께서 자유롭게 하리라. Dios dice, prometo que seas libre. 그래서 확 풀어지고요. Para que así de esa 놀라운 manera sea 건 desatado. Y lo sorprendente es hoy 오늘 찬양할 때 이것들이 막 풀어지면서 또 나가는 걸 봤어요. es de que por medio de la alabanza y adoración del día de hoy, esas cosas estaban siendo desatadas y hubo una libertad. 저부터 더 자유해짐을 느낍니다. Y yo sentí desde yo misma individualmente 이제 una libertad. 여러분 차례예요. Ahora es su turno. 믿으시기 바랍니다. Tienen que creerlo. 우리 말씀을 한번 보기를 원합니다. Veamos la palabra. 나를 둘러싼 영적 멍해가 네 가지가 있을 텐데 무엇이 있는지 우리 말씀을 보기를 원합니다. Hay 4 tipos de ataduras, yugos espirituales que me rodean. Vamos a ver en la palabra que viene en Isaías 58:6. 우리 읽겠습니다. Leamos 시작. y dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? 정리된 말씀 보여주세요. También los puntos que vienen. El yugo que uno mismo se ha puesto. 2. El yugo que otros han puesto sobre uno. 3. El yugo que Satanás ha puesto. 4. El yugo que el Espíritu Santo ha puesto. El yugo de Jesús. 아멘. Amén. 이사야 58장 6절 말씀. La palabra de Isaías 58:6. 200년 전에 하나님께서 멕시코를 Hace 바라보시면서 200 años atrás, Dios miró fijamente la tierra de 멕시코의 México 모든 흉악의 결박을 내가 풀어주리라. para que Él mismo dijera: yo mismo me encargaré de desatar toda ligadura de impiedad que hay en esta nación. 300년 동안 멕시코가 전체가 이게 묶여 있었던 거예요. Durante 300 años, durante más de 30 años estaban ellos atados. 결박되어 있었고 Estaban atados 자유가 en 없었고 un yugo, no hubo 압제를 libertad. 당하고 있었고 Y empezaban ellos a ser maltratados. 속박이 있었다는 거예요. Es decir, hubo una 우리 esclavización, 코리아 담배당 한국도 así 마찬가지예요. como fue en Corea también. 식민지였기 때문에 Porque era 어떻게 할 수가 없는 una 거예요. nación poblada, 그래도 no había forma de cómo tratar esto y solucionarlo. 그래도 멕시코는 크기라도 하죠. Pero por lo menos México es 나라가 una 크잖아요. tierra de un terreno 우리 grande. 한국은 찌끼또. Pero nosotros los coreanos tenemos la tierra 우리 bien chiquita. 멕시코가 한국의 18배예요. Es casi 18 veces más grande que la tierra de Corea, 한국이 en la 그냥 tierra 누에보 mexicana. 레온 정도 되는 거예요. Es decir, es mucho más grande 우리 que nuestra 한류 때문에 tierra. 한국을 너무너무 사랑은 엄청 큰 줄 알았지만 조그매. Y piensan muchos que es un país grande porque hay una sensación y se está viralizando muchas cosas, pero en 멕시코는 realidad el 엄청 país 큰 es 나라잖아요. pequeño. Parece que es una nación grande, ¿verdad? 그럼에도 불구하고 Pero sin embargo, a pesar de todo esto, 동안 억압이 있었던 거예요. hubo 300 años de esclavitud de la tierra 한국 coreana. también. 한국은 더 Porque 심했죠. también en Corea era más todavía 왜? intenso esto. ¿Por qué? 한국이 조그마니까. Porque Corea era un país más pequeño todavía. 그래야 외치고 대한민국 국기를 흔들다가 죽어가는 순교하는 사람이 너무나 Y 많았어요. es por eso que había tantas personas que morían de mártir al momento de que ellos alzaran una bandera y empezaran a gritar la libertad. 하나님께서 멕시코를 향하여 Por lo cual Dios hacia la tierra mexicana, 이 속박에 있었고 멍해가 묶여 있어서 어떻게 할 수 없는 자유가 없는 우리 멕시코를 향하여서 hacia la tierra mexicana, que en aquel entonces hubo yugos, hubo ataduras que no sabían cómo hacer con toda esta esclavitud. 하나님께서 외치기 시작했어요. Dios empezó a causarles que griten 멕시코요. y decir: México, 하나님께서 모든 멍해를 풀어주리라. Dios mismo se encargará de desatar toda yugo y Amén. toda ligadura. Amén. Amén. 너의 압제당하여 고통받는 소리를 들었음이라. Porque yo he escuchado el dolor y el llanto de su grito. 모든 흉악의 결박을 풀어주리라. Y por lo cual yo me encargaré de desatar toda atadura que hubo en 모든 ustedes. 멍해를 꺾어주리라. Es decir, yo me encargaré de romper todo yugo. 200년 전
하나님께서 여러분의 소리를 들으신 거예요. Hace 200 años atrás Dios escuchó su grito 그리고 다 풀어주기 시작했어요. y Dios mismo se encargó de 너희는 그저 desatarlo. 여호수아가 여리고성 앞에서 외친 것처럼 Por lo cual, así como ustedes han gritado, como en los tiempos de Josué ante los muros de Jericó, 자유를 외치라. ahora les pido, griten la 외치기 libertad. 시작했을 때 다 Cuando ellos gritaron la libertad, 풀어지기 시작했어요. Dios empezó a que todo sea roto y todo sea desatado. 그리고 지금은 Y ahora 자유롭게 된 거예요. somos libres. 아멘. 아멘. 멕시코는 지금 자유로워졌어요. México es libre ahora. 종교의 자유가 있습니다. Hay libertad de 정치의 religión. 자유가 있어요. Hay libertad de la política. 아멘. 모든 Amén. 영역에서 자유로워요. Ante muchas áreas hay libertad en la 이제 tierra 멕시코를 mexicana. 준비하고 계신 거예요. Y ahora Dios por lo cual está preparando Amén. la tierra mexicana. 이제 Amén. 멕시칸들 한 명 한 명을 위하여서 Ahora Dios poniendo en cada mexicano. 너희가 지금 느끼고 있는 멍해가 무엇이냐? Pregunta a Dios, ¿cuál es el yugo que tú sientes? el 흉악의 día de hoy? 결박이 무엇이냐? ¿Cuál es la ligadura de impiedad en tu 너를 vida? 압제하고 있어 자유롭지 못한 것이 무엇이냐? ¿Cuáles son esas cosas que impiden la libertad en tu vida? 내가 모든 멍해를 꺾어주고 풀어주리라. Porque yo mismo me encargaré de romper, de desatar toda yuga y toda ligadura de impiedad. 멕시코를 자유롭게 한 것처럼 Así como Dios permitió libertad en la tierra 이제 mexicana, 하나님의 믿는 자녀들을 자유롭게 하실 ahora 것이며 Dios permitirá libertad a los hijos de 멕시코 Dios. 영혼들을 더욱 자유롭게 Por lo 하리라. cual a las almas mexicanas Dios permitirá libertad. 아멘. 저는 더 자유롭고 싶어요. Yo quiero ser más libre todavía. 근데 나를 묶고 있는 것이 나를 속박하고 있는 것이 무엇인지 우리가 알아야 된다는 Pero para 것입니다. eso tenemos que saber cuáles son nuestros yugos y las 200년 ataduras. 전에 멕시코는 이 식민지 속박, 흉악의 결박이 있었지만 Hace 200 años atrás, México tenía esta ligadura de 그래서 impiedad, que era la esclavitud. 눈에 보이는 결박이었어요. Por lo cual era una ligadura, un yugo que era visible. 이스라엘 백성들이 애굽 땅에 서 있었던 결박과 똑같았다는 거예요. Era el mismo yugo y ligadura de impiedad, así como lo tuvo el pueblo de Israel en Egipto. 하나님께서 똑같이 자유롭게 했고 Por lo cual también en ese pueblo Dios permitió 그 libertad 다음부터 de la 하나님께서 nación. 하신 일이 Y después de eso lo que Dios hizo fue 이스라엘 백성 개인을 자유롭게 하기 시작했어요. empezó a causar libertad en cada 훈련하기 시작했어요. individuo de la población. 나를 Dios 따라오라. empezó a formarlos y capacitarlos y pedirles, síganme. 여호수아 갈렙을 세우기 시작했어요. Es decir, Dios levantó a Josué y 왜? Caleb. ¿Por qué? 하나님의 나라 가나안 땅으로 데려가기 위해서. Porque Dios tenía planeado llevarlos a la tierra de Canaán. 아멘. Amén. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 우리는 오늘 나를 둘러싸고 있는 멍해와 속박이 무엇인지 깨달아야 돼요. Por lo cual el día de hoy tenemos que darnos cuenta cuáles son mis ataduras y 네 가지가 ligaduras. 있어요. Hay 4 tipos. 첫 번째 Primera, 무엇입니까? ¿cuáles son? 우리 크게 한번 읽어봅시다. Vamos a leerlo fuerte en una sola voz. 시작. Que dice, el yugo que uno mismo se ha puesto. 아멘. Amén. 내 스스로 묶어놓은 속박, Hay un 결박, yugo que 멍해가 yo 있다는 거예요. mismo me he puesto. 생각보다 너무 많아요. Y más de lo pensado es muchas de ellas. 내 스스로 묶어놓은 거예요. 난 못해. Yo mismo, es decir, yo 나 no 같은 puedo. 곳에 태어나지 말았어야 돼. Era mejor no nacer en esta tierra. 난 아무것도 아니야. Yo no soy nadie. 주님께서 아니라. Pero Dios dice, no, 네 no, 스스로 no. 묶어놓은 멍해, 흉악의 결박. Ese yugo que tú mismo te has puesto, 자유롭게 esa ligadura, 풀어놓아야 ser 하리라. libre, tienes que ser libre 하나님 de 어떻게 ella. 할까요? Entonces preguntamos, Dios, ¿cómo podemos hacer eso? 스스로 묶어놓은 자신의 멍해가 있는 거, 나가지 못하도록, El yugo que uno mismo se ha 전진하지 puesto 못하도록 para que no pudiera avanzar. 이것을 풀어놓기를 원해요. Queremos nosotros ser libres de eso. 여호수아 군대가 되기를 원하시는 청년 세대들 이렇게 고백하십시오. Por lo cual el ejército de Josué que es a la siguiente generación juvenil tiene que declarar, 나는 할 수 없으되 yo no puedo, 아멘. amén, 주님은 하실 수 pero el 있습니다. Señor puede. 아멘. Amén. 자기를 묶어놓은 결박 나는 뭐 할 수 없어 나갈 수 없어. El yugo que uno se ha puesto es de que yo no puedo hacer las cosas, yo no soy nadie para hacer las cosas. 생각보다 굉장히 많이 자기 스스로 묶어요. Y son más las veces que nos hemos 슬픈 감정으로 atado 묶어놓고 todas nuestras 미움으로 emociones, 묶어놓고 pensamientos, 환경으로 con 묶어놓고 odios, con situaciones. 자유롭기를 원하노라. Pero Dios quiere que sean libres. 묶임이 막 나를 사로잡고 흉악의 결박이 나를 끌어내리려고 할 때에 Cuando nosotros tengamos estas ataduras y el diablo quiere por eso mismo aprovechar de ellas para poder derrumbarte, 너희는 이렇게 고백하라 Dios 하십니다. dice y les ordena, confiesa Yo esto. no puede, pero Dios puede. Yo no puedo, pero Dios puede. 아멘. 나는 할 수 Amén. Yo 없지만 no puedo,
그리스도 안에서 주님은 하실 Pero 수 dentro 있습니다. de Cristo yo puedo. 그러면 나를 묶었던 것들이 풀어져요. Por eso, todos esos yugos que yo mismo me las he puesto, ahora van a ser desatados al momento de confesar 여러분은 estas palabras. 특별해요. Ustedes son especiales. Amén. 여러분은 존귀해요. Ustedes son 여러분을 preciosos. 통해서 하고자 하는 하나님의 놀라운 비전이 있어요. Hay una gran visión de Dios que quiere cumplir por medio de sus 자기 vidas. 스스로 묶어놓은 결박, Por lo cual todo yugo que uno mismo se ha puesto, 흉악한 toda ligadura de 이 impiedad, 속박들, todas 그래서 estas ligaduras, 앞으로 나가지 못하는 것들 es decir, cosas que me estoy atando para que yo no pueda avanzar, 오늘 풀어놓길 바랍니다. el día de hoy queremos 나는 할 desatarlas. 수 없지만 En decir, yo no puedo, 주님은 하실 수 pero 있습니다. Dios puede. 아멘. 아멘. 그럼 풀어지고 나가게 된다는 것입니다. Cuando de esta manera se declare, se ha desatado y uno podrá 오늘 avanzar. 자기 자신을 묶어놓은 것들이 다 풀어지길 원합니다. El día de hoy vamos a desatar todo yugo que hemos nosotros 감정의 mismos 결박들, puesto, todo este 슬픔의 결박들 yugo de emociones que es tristeza. 다양해요. 여러분을 누르고 있는 아픔들 Son 쓴뿌리들. varias. Todas estas raíces de amargura, 하나님 원하지 않으세요. Dios no las quiere. 자유롭거라. Dios dice, sean libres, 풀어놓아라 desátense, 라고 말씀을 하십니다. dice el Señor. 그것이 풀어지면 이제 어떻게 또 역사가 일어나느냐. Cuando estos se han desatado, ahora ¿en qué manera Dios obra? 이제 다른 사람이 묶어놓은 멍에가 풀어지기 시작해요. También entonces a la misma mano el yugo que otros han puesto sobre 여러분 uno es 생각보다 desatado. 다른 사람들이 나에게 묶어놓은 멍에 결박이 많아요. Y más de lo pensado, yugo y legaduras que otras personas me han puesto también son varias. 여러분의 관계를 한번 생각해 보십시다. Vamos a pensar en nuestras 여러분의 relaciones. 주변의 사람들을 생각해 보세요. Es decir, piensen en las personas que tienen cercano a 그 어떤 ustedes. 누군가를 생각하면 영적으로 막 눌립니까? Y ante todas estas personas que ustedes estén 묶여 pensando, 있습니까? en pensar en especial en una persona, sienten 그래, 막 odio, 심장이 están 두근거리고, atados, por lo cual también sienten que 불안하고 su 초조하고, corazón se sienta ansioso, desesperado. 선한 영적 묶임이 아니요. Es decir, no es una atadura santa o 악한 pura, 묶임들이 있을 수 sino 있어요. puede haber ligaduras y ataduras negativas y malas. 다른 사람이 묶어놓은 거예요, 여러분을. Es decir, que otra persona me ha atado 그리고 조종하는 거예요. y empieza por eso mismo 가스라이팅 하는 manipularme. 거예요. Empieza a manipularme. 그래서 그 사람 앞에서 이 조종을 당하는 거예요. Y entonces uno se ve manipulado por 여러분 otra 그런 persona. 관계가 생각보다 많습니다. Y es más este tipo de relaciones que uno está experimentando. 그래 다른 사람에게 끌려가기 시작한다는 거예요. Cuando es así, uno está siendo arrastrado por otro. 하나님께서 선하게 묶어주신 관계들이 있어요. Pero también de la misma manera hay relaciones que Dios ha permitido unión entre 여호수아와 ellas. 갈렙도 Así 하나님 como 선하게 묶어준 거예요. fue con Josué y Caleb, Dios los había unido de una buena manera. 그런데 아나니와 삽비라 Pero de la mala manera es Ananías y Zafira. 그 악의 그 영역에서 Dentro de esa influencia de maldad, 묶여놓기도 하고 empieza uno ser atado, 또 악한 사람이 나를 묶기도 하고 o también una persona mala me ata. 그래서 그 사람 때문에 내가 앞으로 전진하는 것이 너무 힘들어요. Por lo cual tan solo pensar en esa persona y por esa persona no es tan difícil avanzar. 혹시 그런 관계가 있습니까? ¿Tienen ustedes una relación como esta? 있어요. Sí hay. 우리 모두 다 있어요. Todos nosotros 그런데 tenemos. 지금은 자유롭기를 원한다. Pero Dios dice, quiero que seas libre de eso. 아멘. Amén. 모든 사랑과에 묶여 있는 것들에 대해서 분별하라. Por lo cual Dios dice, disciernan ante toda atadura y yugo que otros te puedan poner. 야방을 묶었던 사람이 누구였습니까? ¿Quién era la persona que Dios ha atado en Yab? 그의 부인 이사벨이었던 거예요. Era Isabel de su esposa. 그래 조종하고 Y empezaron a manipular 끌고 가는 거예요. y de esa manera empezó a arrastrarlo. 그걸 가스라이팅이라고 하죠. Eso se dice gaslighting en inglés, pero en español. 에스파뇰 가스라이팅이 뭡니까? 끌고 가는 거, 조종하는 거. Es decir, que con palabras manipulan la 꼼짝 psicología 못하도록 humana 만드는 para 거. que no pueda hacer nada. 하나님께서는 자유롭기를 원하라. Quiere que sean 분별하기를 libres. 원한다고 Que 말씀하세요. Dios quiere que ustedes puedan discernir. 그리하여 다른 사람 때문에 앞으로 나아가지 못하고 있다면 Por lo cual, si ustedes sienten que por alguien no pueden ustedes avanzar, 하나님께 기도하라. dice Dios, oren delante de 하나님이 Dios. 다른 사람에게 통하여 묶여놓은 이 흉악의 결박이 풀어지길 원합니다. Dios, quiero que toda atadura de impiedad que se me ha puesto sobre por medio de una persona, quiero ser libre de 그래야 ellas. 다른 사람 때문에 내가 당하는 이 고통, Para que todo este sufrimiento y dolor que estoy sufriendo
sufriendo por medio de alguien. 다른 사람의 눈치를 보면서 내가 살고 있는 이 상황들, En estas situaciones que tengo que estar continuamente mirando la mirada de estas personas. 하나님 앞에서 내가 내 인생을 살아가야 할진데 Cuando la realidad es de que yo debería poner mi mirada en ti y así caminar, avanzar en el 사람들이 camino. 나를 조종하고 막 흔들어댈 때에 Pero siento las personas que me están manipulando, 내가 무너지는 이런 상황들, que me están controlando, por lo cual me 하나님, impiden avanzar. 이제는 여기까지입니다. Dios, hoy declaro que es hasta hoy nada 내가 más eso. 나 홀로 하나님 앞에 Porque 나아가겠습니다. soy yo que tengo que avanzar delante de 내가 ti. 주님 앞에 Yo 나가겠습니다. voy delante de ti, Señor. 다른 사람을 통하여가 아니요. Que no sea por medio de otra 이제 내가 persona 주님 앞에 que me 나아가겠습니다. controle el camino, sino voy delante de ti, 나를 Señor. 자유롭게 하여 Así que 주시옵소서. permíteme libertad. 사람과의 관계 안에서 자유함을 주게 하여 주시옵소서. Permíteme libertad ante las relaciones sociales. 요셉도 José 묶여 있었어요. también estuvo 누구에게 atado. 묶여 있었습니까? ¿Atado de quién? 요셉의 형들에게 묶여 있었어요. Atado de sus 요셉의 hermanos. 형들이 괴롭히는 거예요. Porque sus hermanos empezaron a 다윗도 molestarlo, 사울 왕에게 묶여 있었어요. manipularlo, al igual que también David ante el rey 다윗이 Saúl. 무엇을 하려고 하면 Cuando David trataba de hacer algo, 사울 왕이 죽이려고 달려들고 el rey Saúl empezaba a perseguirlo para 창으로 matarlo, 막 찌르려고 하고 tanto con una lanza, 다윗을 괴롭히는 거예요. y empezaba a molestarlo. 다윗이 기도했을 거예요. Y David habrá orado, 하나님 어떻게 해요? Dios, ¿qué hago? 요셉이 기도했을 거예요. Y José también 이 habrá orado. 결박, 이 속박, Esta atadura, este 다른 yugo, 사람이 나를 묶어놓고 나를 조종하고 있는 이런 상황들, que otra persona me está poniendo para manipular la situación y impedir avanzar. 그래 내가 오도 가도 못하고 꼼짝 못하는 이런 환경들, En estas situaciones que no puedo ni moverme para el frente ni para otras 하나님 어떻게 해야 direcciones. 되겠습니까? Dios, ¿qué debo de hacer ante estas situaciones? 다윗 당연히 울었을 거예요. 하나님 앞에 부르짖었을 거예요. David habrá orado, habrá 하나님 나는 clamado, 억울합니다. diciendo, Dios, esto es injusto. 왜 사울 왕이 나를 이토록 죽이려고 미워합니까? Porque 그래 나를 es 조종하고 있습니까? el rey Saúl que me persigue de esta manera para matarme sin yo haber hecho algo malo. 자유를 향하여 외치기 시작했을 Él 거예요. habrá gritado delante de Dios por una 다윗이 libertad. 하나님 앞에 울기 시작했을 Y 거예요. David habrá llorado delante de 그랬을 Dios. 때 하나님께서 Cuando fue así, Dios 분리시킨 거예요. permitió una separación. 다윗아 네가 다른 사람이 묶어놓은 영적인 멍에 사슬 때문에 고통을 당하고 있구나. Y Dios habrá dicho ante David, David está sufriendo por los yugos y ataduras que otras personas te están 요셉아 네가 poniendo. 그로 인하여 고통을 당하고 있구나. Está siendo sufrido por el rey Saúl. 자유롭거라. Dios dice, sé libre, 그래야 분리를 시킨 거예요. por lo cual Dios permitió la separación. 사울 왕의 조종과 아픔, 고통 그 억압 속에서 이 고통을 당하고 있고 다윗이 아무것도 할 수 없었지만 Ante esta opresión, ante esta atadura que estaba siendo sufrido David, 그 모든 멍에를 끊어버리고 Dios permitió romper 흉악의 todas estas 결박을 yugas. 끊어버리고 Y toda ligadura de impiedad fue rota también, 다윗을 하나님께서 훈련하기 시작했어요. para que el mismo Dios pudiera entrenar y capacitar y formar a Amén. David. Amén. 여러분 지금 다윗과 같은 상황 속에 있습니까? Ustedes están en una situación como David. 다른 사람이 여러분을 묶어놓은 사람의 멍에 때문에 고통을 당하고 있습니까? Por el yugo que otras personas les están 다른 poniendo, 사람 están 때문에 sufriendo. 나의 행복이 고통이 되고 Por esa persona mi 소망을 felicidad 잃어버리고 se 있습니까? está convirtiendo 숨이 en 쉬어지지 않고 sufrimiento 있습니까? y está perdiendo la esperanza. No siente que pueden respirar bien en una 하나님 앞에 situación así. 부르짖으라. Dios dice, grita y 내가 clama 다른 ante el 사람이 Señor, 묶어놓은 그 결박을 자유롭게 하리니 porque yo permitiré que seas libre de todos esos yugos que otras personas te están poniendo. 하나님 개입하리라 Dios mismo intervenirá a tu vida. 라고 말씀을 하신다는 Es 것입니다. lo que Dios dice y declara. 아멘. Amén. 이 다른 사람이 묶어놓은 이 흉악의 결박에서 자유롭지 못하면 그 다음에 이제 세 번째 사탄이 그로 묶어버릴 수 있다는 Al 거예요. momento de que nosotros no somos libres ante estos yugos que otras personas nos ponen, podemos avanzar hasta que ese yugo Satanás mismo lo 이 ponga. 영적 묶임과 멍에는요 순서대로 일어난다는 것을 기억하시기 바랍니다. Recuerden que este yugo y atadura sucede por un orden que es esta. 내 스스로 묶어버린다면 Es decir, si yo mismo me ato con un 그 yugo, 틈새로 다른 사람이 나를 묶어버리는 거예요. entonces con esa debilidad que se 흔들어대는 ve, 거예요. otra persona me va a atar. 그리고 그 통로에 사단이 이제 들어와서 Ahora ante ese yugo entrará Satanás 흉악의 결박을 para que él mismo sea atando tu vida. 묶어버린다는 거예요. 누가 그랬습니까? ¿Quién fue el caso de este? 사울 왕이 그랬다는 Fue 거예요. el rey Saúl. 사울 왕은 스스로 이제 자신의 멍에 속박을 이제 채우기 시작했어요. El rey Saúl empezó a atarse uno mismo. él mismo. 다윗을 바라볼 때
Por lo 미움의 cual 마음이 올라오는 거예요. él mismo se ató y después de 분노의 마음이 ver 올라오는 거예요. a David sentía odio, sentía enojo. 그것이 자신을 향한 멍해고 속박인 것을 사울 왕이 알았다면 Y si el rey Saúl hubiera sabido en aquel entonces que ese yugo él mismo se lo estaba 그 다윗을 poniendo, 향한 미움을 내려놓고 풀어놨을 por lo 텐데 cual entonces al momento de 몰랐어요. saber esto, él hubiera dejado esa atadura y la hubiera roto, pero él no sabía. 사울 왕이 자기 스스로 묶어놓은 자신의 멍에에 빠지기 Por 시작했어요. lo cual el rey Saúl, ante esos yugos que él mismo se estaba poniendo, 시기, empezó 질투, a 미움, permanecer en ella. 분노. Celo, envidia, enojo. 그 속박에서 자유롭지 못해 멍에서 자유롭지 못한 채 En ese momento, cuando él no pudo ser libre de estos 이제 yugos, 사울 왕은 다윗을 묶기 시작했어요. ahora entonces, ¿qué hace el rey Saúl? 흔들어대기 시작했어요. Por siguiente turno empieza a atar a David 분리가 되었으나 y empezar a sacudirlo, a pesar de que hubo una separación. 다른 사람을 향하여 그 흉하게 걸박을 흔들면서 사울이 이제 어떻게 됩니까? 그렇게 묶임에 묶여 있을 때 이제 사단이 그를 묶어버리는 거예요. Después de que de esa manera él empezó a atar y a causar un yugo ante otros, Satanás mismo agarra ese yugo para poder atar la vida del 무슨 rey 말인지 이해되셨습니까? Saúl. ¿Están entendiendo? 아멘. Amén. 아멘. 아멘. 여러분 이 묶음이 풀어질 때에 Cuando estas ataduras haya 여러분에게 기름 libertad de 부어주신다는 ellas, 것을 기억하시기 바랍니다. recuerden que Dios los va a ungir. 아멘. Amén. 자유롭게 되기를 원해요. 저는 이 예배 가운데 이 네 가지 묶임이 다 자유롭게 되기를 원해요. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de todos estos yugos que pueden existir en mí. 여러분 이 틈새가 있다면 사단이 이제 En 사울왕처럼 ustedes hayan estos yugos, Satanás mismo puede venir y atarlos. 어떻게 해야 되겠습니까? Entonces, ¿qué tienen que hacer? 사탄이 묶어놓은 이 멍에를 풀어놓는 유일한 방법은 La única manera para poder desatar todo yugo que si Satanás mismo se ha puesto es reprender en el nombre de Jesucristo. 아멘. 아멘. 사탄이 나를 묶어놓고 막 흔들어대고 있다면 Si Satanás me ha atado y por eso mismo me está manipulando, 사울왕처럼 내 안에 어둠이 들어와서 나를 역사하고 있다면 es decir, si ha entrado un espíritu maligno y ese espíritu está obrando fuertemente en 너희는 mí, 예수 그리스도 이름으로 대적하라. Dios dice que en el nombre de Jesús 내가 예수의 reprende, 이름으로 명하노니 por lo cual declara en el nombre de Jesús 내 안에 사탄의 멍에 속박 todo yugo, ligadura de impiedad. 예수 이름으로 떠나갈지어다. En el nombre de Jesús te echo fuera, 자유롭게 될지어다. porque yo soy libre. 아멘. Amén. 이렇게 자유롭게 될 때 Cuando haya esta libertad, 이제 네 번째 ahora la cuarta, 성령님이 el Espíritu Santo, 예수님에게 우리를 묶어요. Jesús mismo ahora Él nos atará a 아멘. nosotros. 내 Amén. 자신을 스스로 매어있던 멍에가 풀어지고 Cuando el yugo que uno mismo se ha puesto ahora es 다른 desatado. 사람에게 묶여있던 멍에가 다 풀어지고 Y cuando el yugo que otras personas me han puesto es desatado. 그리하여 내 안에 사탄이 장악했던 것들이 풀어질 Y por 때에 eso mismo, naturalmente, toda atadura que Satanás me ha puesto está desatado. Ahora 성령님이 내 안에 들어오시사 entrará el Espíritu Santo más 이제 fuerte 예수님과 묶어주시는 거예요. para que nos ate con Jesús. Amén. Amén. 예수님 안에서 자유함을 주시고 Dios permitirá libertad dentro de 아멘. Jesús. 예수님 Amén. 안에서 Y dentro de Jesús, 취함을 허락하시고 Dios permitirá sanidad. 그때부터 Y desde ese momento, 예수님의 멍에를 매게 하시는 거예요. Dios permitirá el yugo de Jesús en 여러분 멍에는 nosotros. 무엇입니까? ¿Qué es un yugo? 멍의 사전적인 의미가 소 두 마리를 하나 묶는 거예요. Es atar a dos vacas, 그렇죠? ¿verdad? 그리고 소를 끌고 가기 위해서 코에다 뚫고 이렇게 끌고 가는 Y 거예요. para que esas vacas puedan avanzar a la dirección que uno quiere, lo atan y lo amarran de aquí de la nariz 우리는 y se lo 그동안 llevan. 사탄과 멍에를 메고 같이 끌려갔어요. De la misma manera nosotros estuvimos en esa atadura con Satanás y 다른 estuvimos siendo 사람들과의 멍에를 arrastrados. 메고 끌려갔던 거예요. Y ante los yugos de otras personas nosotros fuimos atados y estuvimos siendo arrastrados a 그러나 ellas. 이제는 Pero ahora 예수 그리스도의 멍에를 메라. Dios dice, pon el yugo de Jesús. 이런 것들이 자유로워지면 예수님께서 내 옆에 다가오셔서 Jesús se acercará al lado de mí 이제 멍에를 같이 매게 되는 거예요. para que seamos atados juntamente con Jesús en 아멘. un 그 yugo 말씀을 con 한번 él. 보기를 원합니다. Veamos esa palabra en la 우리 말씀 palabra. 보여주십시오. Veamos el versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 아멘. Amén. 여기 있는 우리 모두가 다 멍에가 있어요. Todos aquí tenemos un yugo. 누군가는 사람에게 매어 있어서 고통당하고 있는 멍에가 있을 수 있고, Alguien tiene un yugo que está sufriendo por medio de una 누군가는 persona. 자기 자신에게 매어 O 있어요. alguien está atándose a uno mismo. 그것 때문에 사단이 나를 공격하고 있는 것도 느껴요. Y también uno siente que Satanás aprovecha eso para atacarme. 하나님께서 이렇게 말씀하세요. Pero Dios dice ante todo 예수 esto, 그리스도께서 너에게 자유를 주셨다. Jesucristo ya te ha dado una libertad. 아멘. Amén. 멕시코를 향하여 자유를 주기 위해서 하나님 일하신 것처럼 Así como Dios ha obrado para darle libertad a la nación México. 이제 예수 그리스도께서 너희를 자유롭게 하려고 이제 모든 멍에를 풀기를 Ahora 원하노라. Jesucristo quiere él mismo encargarse de desatar toda ligadura y el yugo que existe en sus 자유하기를 vidas. 원한다는 거예요. Es decir, Dios quiere que seamos libres. 스스로도 묵지 마십시오. No se 난 아무것도 할 ate 수 없어. uno mismo diciendo 난 yo no 못해. puedo hacer nada, 난 yo no 아무것도 puedo, 아니야. yo qué voy a hacer. 아니라 Pero no es 너는 cierto. 존귀하다. Tú eres especial. 주 예수 그리스도 안에서 Dentro de Jesucristo 모든 것을 할 수 있습니다. todo lo puedes. Amén. Amén. 아멘. Amén. 그래요, 여러분 스스로를 묶었던 나 아무것도 하고 싶지 않아. Por eso uno mismo se ha estado diciendo yo no quiero hacer 이런 nada. 멍에가 너희를 끌고 가려거든. Cuando este yugo se vea que quiere 나에게 atarlos, 능력 주시는 자 안에서 declaren todo lo puedo 내가 모든 것을 할 수 en 있습니다. Cristo que me fortalece. 나는 할 수 없으되 Yo no puedo, 주님은 할 수 pero 있습니다. Jesús puede. 아멘. Amén. 그럴 때 멍에가 풀어지기 시작해요. Cuando es así, todo yugo será desatado. 종의 멍에가 풀어지고 Todo yugo de esclavitud será 이제 desatado. 그 자존감이 이제 회복될 Y 때에 cuando esa autoestima empieza a crecer, uno ser 그동안 restaurado, 사람이 나에게 묶어놨던 것들이 보이기 시작하는 거예요. empiezas a ver ahora y precatar cuáles 내가 son 왜 los 저 yugos 사람을 향해 이렇게 두려운 마음이 있지? que otras personas 내가 me han puesto, 왜 por lo 이렇게 cual te 저 puedes 사람 preguntar, 때문에 어려움이 있지? ¿por qué esa persona me está causando estos problemas? ¿O por qué estoy pensando esto sobre 내 otra 스스로 persona? 멍에가 풀어진다면 자유롭게 된다면 Cuando el yugo de que uno mismo se ha puesto 자유함이 생긴다면 es desatado, por lo cual hay libertad 이제 ahora de 사람과의 ti mismo. 관계에서도 풀어지고 자유함이 생겨. Ahora por siguiente va a haber libertad en tu relación con la gente. 아멘. Amén. 그리고 그 틈새에 역사했던 사단이 떠나가게 되는 거예요. Y ante todos esos provechos que tenía el diablo empieza a huir ahora. 아멘. Amén. 그럴 때 이제 Cuando es así ahora, 성령이 우리 안에 내주하시사 el Espíritu Santo puede morar en nosotros 진정한 자유를 주시고 para darte la verdadera libertad. 아멘. 그리고 이렇게 Amén. 말씀하시는 거예요. 다시는 종의 명예를 매지 마라. Para darte esta palabra diciendo, y no estéis otra vez sujetos al Amén. yugo de esclavitud. 저는 이 Amén. 멕시코를 향하여 자유함을 주신 하나님께서 절대로 이제 어떠한 종의 멍에도 매지 않도록 이 멕시코를 지켜줄 걸 믿습니다. Y yo creo firmemente que Dios está protegiendo la tierra de México para que ya no más sean atados ante algún yugo de esclavitud. 멕시코의 흉악의 결박, Todo en la tierra mexicana, la 종속, esclavitud, toda subordinación 다른 extranjera 나라를 통하여 묶었던 모든 멍에들을 y 자유롭게 하신 todo 것처럼 yugo que ha sido atado a México por otros países, Dios dice, ahora yo los cuido para que haya y permanezca la 그래요. 지금 libertad. 멕시코가 이렇게 자유롭게 된 것처럼 Y es por eso que como nación Dios permitió la 너희도 libertad. 그리하라. Dios dice, ahora ustedes también sean libres. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 Porque 하리라. os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 아멘. Amén. 이 진리는 예수 그리스도예요. Porque la verdad es Jesucristo. 진리는 오직 예수 그리스도이시고 Porque la única verdad es Jesucristo. 너희가 멕시코 땅이요. Y 너희가 ustedes. 모든 흉악의 결박 이 속박에서 자유롭게 된 이후에 Tierra mexicana que han sido libres de todo yugo de esclavitud. 내가 너희에게 진리를 알게 하였습니다. Ahora permitiré que ustedes 진정한 conozcan la verdad, 진리. la verdadera verdad. 그래야 멕시코가 독립을 맞은 그때부터 이제 예수 그리스도 복음이 들어오기 Y 시작했어요. fue la razón que después de la independencia el evangelio entró con más fuerza en la tierra 아멘. mexicana. Amén. 예수님의 영이 성령께서 막 여러분을 감싸기 Es 시작했어요. decir, que ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mismo pudo penetrar mucho más profundo en la tierra 아멘. mexicana. 지금 Amén. 멕시코를 더 자유롭게 하고 있고
Y ahorita México está siendo más libre. 지금은 여러분을 더 자유롭게 하기를 원하는 Por 거예요. lo cual ahora es su turno, que sean libres ustedes también 진리를 como 알지니 individuos. Os conoceréis la verdad 진리가 y la 너희를 verdad 더욱 자유롭게 os hará 하리라. libres aún mucho más. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그리고 또 말씀하시는 거예요. Y también dice, 수고하고 무거운 짐진 자들아, dice todo aquel cargado y cansado, 다 예수 그리스도께 오라. todos vengan a 아멘. Jesucristo. 내가 너희를 쉬게 하리라. Porque yo los haré descansar. 아멘. 자기 Amén. 자신에게 매어 있던 모든 멍에를 풀어버리고 Es decir, uno mismo, todo yugo que sea atado a uno mismo será desatado. 다른 사람이 나를 조종했던 모든 상황 환경을 다 내려놓고 Y abandonado y renunciando toda ligadura y atadura que otras personas me han 진리의 puesto. 영이신 성령 안에서 Para que ahora dentro del Espíritu de la verdad, que eres el mismo Espíritu 다 Santo, 나에게 오라. Él te invita 예수 a decir, 그리스도께 ven a 오라. mí, ven a Jesucristo, 내가 너희를 쉬게 하리라. porque yo los haré 나의 descansar. 멍에를 메고 Dice, ahora tú carga mi yugo 나에게 배우라. y junto conmigo permanece. Amén. 하나님께서 멕시코 청년들을 향하여 모든 멍에가 풀어진 자들을 향하여 이제 가르쳐 주실 거예요. Ahora hacia los jóvenes mexicanos Dios les enseñará. 성령께서 스승되어서 알게 하실 거예요. Siendo el Espíritu Santo el mismo 생각나게 maestro 하실 de 거예요. ellos, les hará recordar y les enseñará 모든 속박 멍에가 풀어진 그들을 향하여 hacia las personas que son libres ahora de toda atadura 이제 y yugo. 가르치실 거예요. Dios mismo se encargará ahora de enseñar, 마라나타, en poder clamar 주 Maranata, 예수 그리스도가 오시. el Señor ya viene. 지금 멕시코 땅의 청년들을 향하여 Ahorita hacia los jóvenes mexicanos 모든 속박을 풀어놓기를 원해요. Dios quiere desatar toda atadura y yugo, 여러분 기도하시기 바라요. por lo cual tienen que orar. 소망하시기 바라요. Anhelen esto. 하나님 나에게 있는 모든 속박 멍에가 풀어지길 원하오매. Dios, quiero que toda atadura sea desatado y todo 나를 yugo. 자유롭게 해주세요. Necesito que me hagas libre. 나에게 A mí, 예수 그리스도 안에 진정한 자유를 맛보 알게 해주세요. permíteme experimentar la verdadera libertad dentro de ti, Cristo. 그리고 진정으로 자유롭게 된 영혼들을 향하여 Y así, ante las almas que son verdaderamente libres por Él, 예수님의 멍에를 매게 하세요. Dios permitirá el yugo de Jesús. 성령님을 통해서 Por medio del Espíritu Santo, 그를 감싸세요. Dios los rodeará 통치하세요. y Dios gobernará. 완전히 장악하세요. Totalmente los dominará 하나가 되는 거예요. para que sean uno con 그리고 Él. 성령님을 통해서 예수 그리스도의 멍에를 맨 자들을 향하여 Para que así las personas que ahora tienen el yugo con Jesús, 나와 함께 가자. dice, ahora juntos vayamos adelante. 나와 함께 가자. Juntos vayamos 일어나 adelante. 같이 가자. Dice, levántate y vamos juntos. 예수님과 멍에가 같이 메어짐으로 Porque ahora el yugo es con Jesús. 예수님이 나의 모든 수고하고 무거운 짐을 다 지고 가시는 거예요. Por lo cual es mismo Jesús cargando mis yugos, todas mis ligaduras, para que 이제까지는- juntos ahora podamos ir adelante. 이제까지는 네가 네 멍에를 메고 네가 그렇게 힘겹게 살아왔지만 Hasta ahora Dios dice ante ustedes, tú mismo estuviste cargando con esos yugos y esas 이제 ataduras. 나의 멍에를 너에게 주노니 Y Dios dice, ahora ya no más será así, porque el yugo te doy yo a ti. 성령을 통해서 예수께서 주신 그 멍에는 그 묶임은 Porque ese yugo que es por el medio del Espíritu Santo 쉽고 가벼움이라 es fácil y ligero. 자유로움이라. Es libertad. 아멘. 그래서 저는 Amén. 지금 자유롭습니다. Y es por eso que yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. 아멘. 주님 아멘. 안에서 Dentro del Señor 더 자유함을 느껴요. siento más libertad. 순간순간 나를 누르는 것들이 느껴질 때 Cada vez que yo siento por momentos 저는 esas 항상- ataduras o ligaduras, 저는 항상 이렇게 기도해요. yo le oro de esta manera a Dios. 예수의 이름으로 En 명하노니 el nombre de Jesús. 예수님이 아닌 모든 멍에는 Todo 파쇄될지어다. yugo que no venga y viene por él sea desatado y dejando su lugar para que sea echado fuera. 아멘. 자유롭게 Amén. 될지어다. Cuando que haya libertad, 여러분 한번 기도해 보세요. podemos orar nosotros. 내가 예수의 이름으로 En 명하노니 el nombre de Jesús. 예수님 아닌 모든 멍에는 풀어질지어다. Dentro de Jesús, todo yugo que no pertenezca de él es echado fuera. 여러분 지금 기도하세요. Ahorita órenlo ustedes. 오늘 진정으로 기도한다면 Cuando ustedes realmente oren el día de 여러분을 hoy, 메었던 모든 멍에 묶임 속박이 풀어질 거예요. toda yugo y toda atadura será desatado en sus 이제 vidas. 더 이상 다른 사람의 눈치를 바라보면서 묶여서 Ya no más sean atados por otra 그들이 gente 원하는 대로 악의 영들이 원하는 대로 para que sean manipulados como uno 끌려가지 quiere. 않기를 No 바랍니다. sean arrastrados por otros. 분별하라. Dios dice, discierna 대적할 것은 y 대적하여
reprendan lo que tienen que 진리 reprender. 안에서 진정한 자유를 맛보아 알아야 Dentro de la 할지니라. verdad, experimenten la verdadera verdad. 아멘. 예수의 Amén. 이름으로 명하노니 En el nombre de Jesús, 모든 내 삶을 억압했던 멍에들 todo yugo 예수 이름 que 떠나갈지어다. opresionó mi vida es echado fuera. 아멘. Amén. 제가 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님, Dios, 멕시코를 자유롭게 해주신 것처럼, así como has hecho libre México, 멕시코를 독립하게 해주신 것처럼 así como has permitido una 이제 independencia en 멕시칸들을 México, 자유롭게 하여 ahora 주시옵소서. libera más a los 스스로 mexicanos. 메어놓은 멍에 안에서 자유롭게 하여 Sean 주시옵소서. libres de todo yugo que uno 다른 mismo 사람을 ellos han 통하여 atado. 묶여놓은 모든 멍에가 있습니까? Porque hay algún yugo que otras personas me han 사탄이 atado. 묶어놓은 멍에와 속박이 있습니까? Hay algún yugo o atadura que 이제 proviene de 진리 Satanás. 안에서 자유롭게 되기 Ahora 원합니다. dentro de la verdad queremos ser libres. 내가 예수의 이름으로 En 명하노니 el nombre de Jesús declaro, 모든 속박 멍에 toda atadura y todo 다 yugo 파쇄될지어다. sea destrozado totalmente. 자유함을 허락하여 주시옵소서. Permítenos libertad. 그리하실 하나님을 Y 신뢰합니다. creemos en el Dios que así lo hará. 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesús 기도드립니다. oramos. 아멘. Amén.